자기가 보고 웃으려. पानी में लगा। अरे भाई साहब ठीक तो ¡Hostia! ¡Hostia! Adiós, coche. Madre de Dios. Madre de Dios. ¡Vecina! Cállate, Putain de merde! On a plus l'électricité? टूटने वाला है। घर से निकल जाओ। घर खाली कर दो। यहाँ देख पूरा चाबी दे। कौन सी चाबी दो? गाड़ी की। गाड़ी भाई के पास ही है। कोई भी नहीं है ना घर में, कोई नहीं है ना घर में, तो कोई नहीं है ना। अबे देख वो भी se levanta el cabrón. Miren, miren, otro videito. Estoy aquí en el puente grabando. Entonces yo que lo estoy grabando aquí, miren. Carlos está trayendo bombonas. Ha pasado un hidroneumático, han pasado bidones, pipotes están pasando. Miren, tanque de agua, miren. Miren, miren los pipotes plásticos, Mira, pipotes plásticos, vean. फ्यूज ना उड़ जाए गाड़ी। ये देख कितना नाराज है। Bora, vem pra cá. Uy, verás. ¿Va a controlar algo? ¿Pero no va a controlar algo? No. ¿Todavía no va a controlar algo? Verás tú la pecha de dinero. Esto es lo peor, después reconstruirlo todo. Controla el agua por ahí.
ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ फ्रीज है। वो फ्रीज में गया। फ्रीज में गया। वो भी सामान गया। तो कुआड़ में है। Se salió el río, ay, se salió, ahora sí se salió. Mira esa otra. Ay, mira. मम्मी देख मम्मी भाई साहब निकलो निकलो अरे पकड़ लो पकड़ लो देखो पकड़ लो हो गए ओ साला